کی جب بھی باری آتی ہے نا تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں پل صراط سے گزرنا ہے، لیکن ہم کبھی اتنی ڈیپتھ میں سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک سوچیں گے نہیں ہمارے عمل بدلیں گے نہیں نا۔ تو ہر انسان کو قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اور پل صراط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے، دو دھاری تلوار ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تیز ہوگا۔ جس پہ سے گزرنا ہے تو ہم کیسے گزریں گے، اس کے بارے میں یہ حدیث تھی۔ اس سے ریمائنڈر آلسو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، تو اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جنت کا دروازہ جو ہے، کہ جنت میں داخل ہونے کا ہمیں اذن مل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھیں سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ وہاں پہ قیامت کے دن کسی کو یہ اذن نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بھی، سب اس وقت خاموش ہوں گے سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے۔ وقال صوابا، سواد کے ساتھ ہے، اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوگا۔ تو اس کو ایگزیکٹلی وہ آیا کو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے انسان، جیسے آدم کی پوری نسل ہی پھر دنیا میں بھیج دی گئی تھی نا، تو اس وجہ سے جنت سے نکالے گئے، تو میں تو اب سوچیں نبیوں کا یہ حال ہوگا۔ ہم اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ دیں گے کہ یا پاک پروردگار ہم کیا کرتے اس وقت، تو یہ مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ نبی اس وقت ایک غلطی پہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اچھا، وہ ان کو کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو خلیل اللہ ہیں۔ تو وہ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ان کو کہیں گے کہ میں نہیں ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کر سکتا ہوں، تم یوں کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تو ان سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی منع کر دیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ تو روح اللہ ہے، اور یہ سارا اس طرح سے کہیں گے، تو وہ بھی منع کر دیں گے۔ پھر لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کی کہ وہ کھڑے ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث میں آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ اور جب وہ شفاعت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے امانت، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیے گا، امانت این صلح رحمی، یہ دونوں چیزیں پل صراط کے دونوں سائیڈوں پہ آ جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے جنہوں نے اس دنیا میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور جنہوں نے اس دنیا میں صلح رحمی کی تھی۔ اللہ اکبر! دیکھیں ہمارے پاس کس کی امانتیں ہوتی ہیں؟ اگر ہم اپنی چھوٹی سی چیز بھی دیکھ لیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی امانت ہے نا۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ پاؤں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے ہم نے جواب دینا ہے اس کا۔ تو امانت داری کے ساتھ اگر ہم نے دنیا میں ان کی حفاظت کی ہوگی تو وہاں پر یہ امانت جو ہے ہمیں پل صراط پار کرانے میں مدد کرے گی۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے جیسے فرینڈز ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں کہ اگر ہم سے کوئی دکھ سکھ کر لیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا ہمیں کسی کی بات پتہ چلتی ہے تو ہم دوسروں تک اس کو نہ پہنچائیں۔ نمبر 3 یہ کہ اکثر ماؤں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں یا 2 بیٹے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بہو کی بات وہ دوسرے بچے کے ساتھ کر دیں گی یا اس کی بات اس کے ساتھ، وہ ہمدردی، ایک وہ ایج آ جاتی ہے نا کہ جب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو، یا کیا کہنا چاہیے کہ ذرا دھیان کرانے کے لیے، اس سے ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھائیوں میں آپس میں لڑائی پڑ جاتی ہے، بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امانت ہوتی ہے، اگر آپ نے کسی کی کوئی بات ہے، اگر آپ سے کسی نے کوئی شیئر کیا تو دوسرے کو نہ بتاؤ۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بہویں ہی غلط ہوتی ہیں، بڑے بھی بہت بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ جب میں ساس بنی تھی اور میرے پہ یہ وقت آیا تھا تو کیونکہ میری ساس ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی،
اور मैंने यही बात नोट की कि सब्र जो है और जो बेसिकली तालीम देने की बात है ना, वो सास को ही करनी पड़ेगी, वो बड़ों को करनी पड़ती है। बड़ों को समझना पड़ता है, उनको सब्र से रहना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाते हैं। जब वो सब्र के साथ वो वक़्त गुज़ार लेते हैं, ताना नहीं देते, तो आसानियाँ हो जाती हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि कभी भी किसी जगह पे आप ये देखें, फैमिली में सारे इकट्ठे हैं या दोस्त इकट्ठे हैं, आपको अगर कोई आपके बारे में कोई ताना दे रहा है ना, और आपको पता लग जाता है, फौरन पता चल जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ताना देने वाला आपके लिए कभी मुखलिस नहीं हो सकता। उसके अंदर ये जुबान से तो उसने एक ताना दे दिया है, अंदर पूरी एक आग लगी होती है जिसको उसने उस ताने में ढाला होता है। तो अक्लमंदी ये होती है कि ऐसे इंसान से किनारा कशी, ऐसा नहीं कि उसको देख के भाग जाओ या उससे बात नहीं करना, सलाम का जवाब नहीं देना। बी केयरफुल, कभी उससे मशवरा ना करना, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी ठीक मशवरा नहीं देंगे। और यही हिकमत होती है कि इंसान पहचान जाता है लफ्ज़। जो समझदार बड़े होते थे ना, हम कहते थे देखो मुंह खोलता है बंदा तो अगले की औकात नजर आ जाती है। ये वही बात होती है, ये हिकमत होती है। अल्लाह सुब्हाना तआला से मांगा करे कि इंसानों को देख के पता चल जाता है। तो ये सुलह रहमी जो रिश्तेदारों में होते हैं आपस में, ये शरीके हो जाते हैं ये इस तरह से। तो उस दिन क़यामत के दिन अगर हमने दुनिया में इन रिश्तों पे सब्र किया होगा, इन बातों पे सब्र किया होगा ना, तो क़यामत के दिन ये दोनों पुल सिरात के साइडों पे खड़े होके हमें बचा लेंगी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा पहला गिरोह जो है ना, वो बर्क़ की तेज़ी के साथ गुजरेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हमने पूछा कि या रसूलल्लाह बर्क़ का क्या मतलब है, क्या मतलब इसकी तेज़ी क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे बिजली कौनती है ना, जैसे आंख झपकना होता है, इतनी तेज। सुभान अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इनमें शामिल कर दे कि वो बर्क़ की तेज़ी के साथ गुजरेंगे। फिर उन्होंने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हवा की मानद, हवा भी तो तेज़ी से गुजरती है ना, हवा की मानद पुल सिरात से गुजर जाएंगे। कुछ लोग परिंदों की तरह उड़ते हैं, जैसे वो गुजर जाते हैं आराम से, उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती ना, परिंदों की मानद गुजरेंगे। और कुछ आदमियों की मानद, इंसान जैसे हम लोग हैं ना, इंसानों की मानद गुजरेंगे, और उनकी रफ्तार जो है वो उनके अमाल की रफ्तार के बराबर होगी। जैसे उन्होंने दुनिया में अमल किए होंगे, नेक अमल किए होंगे या बुरे अमल किए होंगे, उसके मुताबिक वो उधर से गुजरेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त सुभान अल्लाह कि तुम्हारा नबी उस वक़्त पुल सिरात पर खड़े होकर यही दुआ कर रहे होंगे, ए मेरे परवरदिगार सलामती अता फरमा, ए अल्लाह सलामती अता फरमा। फिर कमज़ोर अमाल वाले लोगों की बारी आएगी, यहाँ तक कि उनमें से एक शख्स अपने आप को घसीट कर चल रहा होगा। पुल सिरात के दोनों किनारों पर कुछ कांटे लटके होंगे, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला इजाज़त देंगे कि वो जहन्नमियों को पकड़ने का उनको हुक्म दिया जाएगा, और वो उनको पकड़कर दोज़ख में फेंक देंगे, क्योंकि पुल सिरात जो है ना, वो दोज़ख के ऊपर बना होगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि खुदा की कसम, कि उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में अबू हुरैरा की जान है, जहन्नम की गहराई जो है वो 70 साल की मुसाफत के बराबर है। कि 70 साल आदमी सफ़र करता रहे, और जितनी उसकी लंबाई और इतनी चौड़ाई और इतनी गहराई है ना, उतनी दोज़ख की होगी। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये मैं हदीस भी सुना दूं, ताकि सबसे बड़ी बात है कि हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करेंगे। जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुल जाता है ना, उनकी ज़िंदगी में तो चेंजेस आ ही जाती हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वो हम पूरी करते रहें। और कोई मुश्किल भी नहीं है वल्लाही। थोड़ी सी चीज़ें तो ऐसी गलत होती हैं जो हम नहीं करते, मतलब कर रहे होते हैं, कि कभी गलती से मुँह से ऐसी बातें चुगली निकल जाती है फॉर एग्जांपल, या किसी को दिल दुख जाता है, पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा बंद लगा देते हैं कि नहीं अब से नहीं करेंगे। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जो आदत पड़ी होती है ना इतने सालों की, जब हम छोड़ते हैं ना तो विड्रॉल पढ़ते हैं
फिर बंदे को उदासियाँ भी पड़ जाती हैं। फिर उस तरह से तो उसमें उदासी हो, परेशानी हो, तो फिर हमने क्या करना होता है? कुरान हमारा दोस्त बन जाता है। अंता जलल कुरान रब्बी या कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। रबी जो होता है ना, वो बहार, अब देखिए जब बहार का मौसम आता है तो कितना खूबसूरत, हर तरफ फूल खिल जाते हैं ना। उससे पहले क्या होता है? खज़ां होती है। तो जब हम ये दुआ मांगते हैं ना, कभी इसकी डेप्थ में जाके देखें कि या पाक परवरदिगार, मेरा दिल जो था वो बिल्कुल खज़ां की तरह उदास, अंधेरे और परेशानी, या पाक परवरदिगार मेरे दिल को ऐसा बना दे जैसे हर तरफ फूल खिले हुए हो, और इंसान अंदर से मुकम्मल होना शुरू हो जाता है। अंदर सुकून अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता कर देते हैं। तो मांगे उससे। वो आज की क्लास में भी हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास खजाने हैं हर चीज़ के, और उससे मांगे और बेशुमार मांगे, और उसकी, वो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी सिफात हैं उनके वास्ते दे दे के मांगे कि या पाक परवरदिगार, हमें जो हमारा दिल है जिस पे अटका हुआ है, या अल्लाह उसे हमारे लिए बेहतरीन करके कबूल फरमा दें। आमीन सुमा आमीन। ओके जी, अब इंशाल्लाह आज हम सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 16 करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी जी, सूरत अल हिज्र भी ना, सूरत इब्राहिम पढ़ते हुए भी ऑनेस्टली जान निकली हुई थी। अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार अपनी निशानियाँ बता रहे हैं। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनके पहले मुखातिब जो थे वो तो मुशरिकीन मक्का थे ना, और हम बार बार देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहे हैं कि वो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको फरमाया कि तुम रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानते हो, तुम्हें क्या ये पहले रसूल तो नहीं आए? इससे पहले भी रसूल इंसान नहीं आए थे? कोई फरिश्ते तो नहीं आए थे? तुम्हारी जो तुमने बार बार कहते हो मोज़े दिखाओ, ये पहले नबियों पे क्या मोज़े नहीं आए थे? ऐसे पानी की तरह मोज़े नाजिल होते थे, तब भी नहीं, जिन्होंने नहीं मानना था नहीं माने थे। तो अब तुम क्या कह रहे हो? तो यहाँ पे आज की जो आयत नंबर 16 है ना, पहली दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरा में मुसलमानों को, जैसे अक्ली मुसलमान नहीं, उस वक़्त के जो मुशरिकीन मक्का है ना, उनको अक्ली दलील दी कि देखो तुम अक्ल से काम लो। और देखो क्यों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वलक़द, वलक़द मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था ना, जैसे क़द आता है, क़द का मतलब तहकीक, मतलब ताकीद के लिए आता है। जैसे हम कहते हैं ना यकीनन, सर्टेनली कहते हैं, तो जब लाम भी आ जाए, लक़द जहाँ भी कुरान में आता है ना, उसमें दो ताकीदें आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द, और यकीनन जअलना, हम ही ने तो बनाया है, फिस समाई, आसमान में, बुरूजन, कई बुरूज, वज़य्यनाहा, और मुज़य्यन किया हमने इसे लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। वो तो हमें नजर आता है ना सितारे आसमान पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो आसमान दुनिया को तुम देखते हो, तो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान दुनिया को सजाया है, किसके लिए? हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पे बुरूज का लफ्ज़ देखे, बुरूज कहते हैं बड़े बड़े सितारों को, जैसे। तो मुशरिकीन मक्का जो थे उनको क्या था कि वो सितारे, इल्म नजूम, उनमें बहुत ज़्यादा, अभी भी लोगों, आप देखें, अब इस आयत में आप ये देखिएगा कि उनको कहा जा रहा है, मुशरिकीन मक्का को ये बताया जा रहा है कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, ये गलत है। अल्लाह की तौहीद पे बात हो रही है ना। तो आज अफसोस के साथ ऑनेस्टली हम कहते हैं कि आज भी वही दौर लगता है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, हमें अक्ल ही कोई नहीं थी, पता थोड़ी था कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारा स्टार क्या है। अगर किसी की मंगनी हो जाती थी तो फौरन क्या पूछते थे, तुम्हारे मंगेतर का स्टार क्या? अच्छा हाय, तुम दोनों तो, तुम्हारा तो स्टार ही नहीं मिलता। ऐसे लगता था, अच्छा हफ्ता कैसा गुजरेगा, देखो इस हफ्ते तुमने ये काम नहीं करना, इसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंट होने का उम्मीद है, इसमें ऐसा ना करना। तुम्हारा तो बड़ा अच्छा स्टार है, तुम्हें को खुशी मिलने वाली है। तो बेसिकली वी बिलीव ऑन दिस। अल्लाह अकबर। तो यही मुशरिकीन मक्का भी यही करते थे, तरीके फर्क थे, लेकिन उन्होंने सितारों को, उन्होंने भी 12 सितारे बनाए हुए थे, बुर्ज, 12 बुर्ज बनाए हुए थे। जैसे हम कहते हैं ना कि उनका अकीदा ये था कि सितारे जो है ना वो आसमान के साथ चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। तो हर 7 आसमानों के 7 सितारे, और फिर कहते थे 8वां आसमान जो है वो शीशे की तरह है, उसमें कुछ भी नहीं है।
اور پھر نواں آسمان جو ہے نا اس میں بے شمار ستارے ہیں. ان کو وہ پھر انہوں نے رصد گاہیں بنائی ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے اتنا اس پہ، اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اور ستاروں کے حساب سے ہی وہ راستے ڈھونڈتے تھے، وچ از فائن. مطلب وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ستارے اس طرح سے ان سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان ستاروں کو انسان کی زندگی میں اچھی چیزیں یا برا ہونے کا مقصد بنا لیا. انہوں نے بتایا کہ اچھا یہ ستارہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے، یہ ستارہ ہوگا تو اس کے لیے اس کی قسمت کا حال ایسے ہوگا. ابھی نہیں پڑھتے ٹی وی میں، ہمارے اپنے ملک، مسلمان ملک میں لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے اور وہ پورے ذائچے نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اگر آیا تو اس سال میں اس کا تخت گر جائے گا، تو اس سال میں یہ ہو جائے گا، فلان کا یہ ہو جائے گا. ذائچہ نکالتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب دیکھیں کہ اگر اس پہ یقین کر لے نا بندہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، شرک میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتے. ہم کن طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا یہ تھا، ان کا ایکچولی کیا تھا، مکہ جو تھا وہاں پہ تو بت تھے، اور کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں سب سے بڑی قربانیاں جو ہوتی تھی نا وہ مکہ میں ہی ہوتی تھی، خانہ کعبہ کے اندر، کیونکہ بت تھے اور لوگ بتوں کی نذرانے پیش کرنے کے لیے وہاں پہ قربانی دیتے تھے. تو قربانی جب دیتے تھے تو کھالیں جو ہوتی تھی نا وہ ان کو وہ سیو کرتے تھے، اور ان کا یہ تھاٹ ہوتا تھا، ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جو جب ان کا ستارہ سہیل ستارہ جب نکلے گا نا تو اس وقت جو کھال ہوتی ہے اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. اب یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے مکہ کے لوگ. ہم نے تو یہ پڑھا نا مکہ کے لوگ تو جاہل تھے اور پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اسلام لے کے آئے تھے. ایسا نہیں تھا. وہ لوگ جو تھے یہ بزنس مین تھے اس وقت کے لوگ، اتنا بڑا بزنس تھا. اب سوچیں یہ ان کا چمڑا جو تھا نا، ان کا خاص طور پہ چمڑا جو تھا یہ بڑا پاپولر ہوتا تھا. تو ان کا جب یہ کہتے تھے سہیل ستارہ جب نکلے گا تو چمڑے میں خوشبو آئے گی. اور اس کا وہ تعین کیسے کرتے تھے کہ کہتے تھے جب اتنی گرمی ہوگی کہ اونٹ کے پاؤں جو ہے نا وہ زمین پہ، مطلب وہ ریت ہوتی تھی وہاں پہ، تو ریت پہ وہ رکھ نہیں سکتے، مطلب جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اتنی گرمی میں یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اس سے وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ ان کا ایک اپنا تجربہ تھا. تو یہی چمڑا جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی تو چمڑے پہ وہ لکھتے تھے. تو اس وقت کاغذ نہیں تھا لیکن چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور بڑی بڑی اونٹ کی ہڈیاں ہوتی تھیں اس طرح سے. لیکن یہی وہ چمڑا تھا جو حضرت ہاشم جو تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے تھے، وہ شاہ روم کے پاس لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ان کو پہلے گفٹ کیا، کیونکہ ان کا بڑا پاپولر ہوتا تھا، ان کا بڑا مشہور ہوتا تھا چمڑا. تو اس کو گفٹ کیا، اور اسی کے اوپر وہ لکھوا کے بھی لے آئے کہ جب ہمارے قافلے روم کی طرف آئیں گے تو ان سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، لیکن جب تم لوگوں کے قافلے آئیں گے تو ہم ان سے ٹیکس لیں گے. کیونکہ لوگ جو تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں کے مکہ کے مسلمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ جو انہوں نے لکھوایا تھا. ان کی چھوٹی عمر میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اراؤنڈ کہتے ہیں 27 یا کچھ ایسے سال کے تھے. اگر زندہ رہتے تو ان سے بہت بہت کام انہوں نے کرنے تھے. اور ان کا بلکہ ان کا جو کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا مزار ہے جہاں پہ دفنایا گیا تھا، وہ فلسطین کے پاس ہے، کہیں پہ غزہ میں ہے آئی تھنک. تو خیر اینی جو میں بتا رہی تھی کہ ان کے بلیف تھے کہ اس طرح سے ستارے جو ہیں اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو. اچھا اس کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے نا لوگ، تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی بہت آئی کہ انہوں نے رصد گاہیں باقاعدہ بنائی، دوربینیں بنائی، ان سے یہ دیکھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ہمایوں جو تھے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا تھا نا. بلکہ ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ اپنی رصد گاہ سے آ رہے تھے. ان کو علم نجوم کا بہت شوق تھا. تو آ رہے تھے، اذان ہوئی مغرب کی تو وہیں بیٹھ گئے. تو جیسے اذان ختم ہوئی تو سیڑھیوں سے جب نیچے اترے، پاؤں پھسلا تو اس سے گرے تھے اور اسی سے ان کی وفات ہوئی تھی. تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کا کیا طریقہ تھا، کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے. بلکہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کا تعین جو کرنا تھا تو وہ بھی نارتھ سٹار کی سے وہ لیتے تھے کہ اتنا اس کے اس سائڈ پہ، اتنا اس کے اس سائڈ پہ قبلے کا رخ ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو اس طرح کی آسانیاں نہیں تھی نا، تو اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے.
तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने, क्योंकि इनके अंदर बुर्ज पहले से इतने पॉपुलर नाम थे और ये लोग उस पे बिलीव भी करते थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे तौहीद का बताया कि वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन, कि हमने बनाए हैं। ये अल्लाह की मखलूक है। मखलूक कैसे तुम उसकी इबादत कर सकते हो, या कैसे तुम समझ सकते हो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा कर सकते हैं या वो तुम्हारे लिए ख़राब कर सकते हैं। वज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुज़य्यन कर दिया देखने वालों के लिए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वहफ़ज़नाहा, और हिफाजत की हमने इसकी मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान जो रजम किया हुआ। अब आप देखिए कि पूरी एक, हमें ये लगता है ना कि बस कायनात ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाई है, हर जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला का एक अपना डिफेंस सिस्टम है, काम कर रहा है। आसमान का डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि हर शैतान जो रजीम है, ये करते क्या थे, अगली आया के साथ मैं आपको बताती हूँ। इल्ला, मगर ये कि मनिस तारका, कि जिसने चुरा लिया अस्समा, सुनी हुई बात को, फ़अतबअहु, तो पीछे करता है उसके शहाबुन, एक शोला मुबीन, चमकता हुआ। कि जब कोई वहाँ से चोरी, मतलब जो बातें थी आसमानी दुनिया पे, जब अल्लाह सुब्हाना ताला के फैसले, क्योंकि दुनिया में जो भी अहकामात हैं वो कौन लेके आते हैं, फरिश्ते नाजिल करते हैं, राइट, लेके आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। तो जब भी कोई फैसला होता था तो ये क्या करते थे कि ये चोरी वहाँ पे सुनते थे, और जब सुन के वो खबरें लेके आते थे, जो काहिन होते थे वो उनमें से कोई एक खबर सुनी तो वो आके उसको बता दी, तो उसके साथ कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 99 वो झूठ साथ लगाते थे और लोगों को बताते थे। वो एक जो सच बात होती थी ना, जिसको ये लगता था कि देखा वो बात आज भी आप देख लें कि हाथ दिखाने कैसे जाते हैं, लोगों से पूछने कैसे जाते हैं, वो बिल्कुल वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि किस तरह से सिक्योरिटी सिस्टम अल्लाह ने बनाया। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे ना, तो 3 आसमानों पे इनका जाना बंद कर दिया था कि ये नहीं जा सकते थे। और उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और जब उनको वही नाजिल हुई थी, तो फिर सारे आसमानों पे इनका जाना बंद कर दिया गया था। इससे पहले ये, अच्छा, अब शहाब साकिब जो है ना, वो उसके बारे में मुफस्सिरीन की बहुत डिफरेंट राय भी हैं। बाज़ ने ये कहा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि रात को कोई सितारा टूटता है, तो जिन्होंने ये पढ़ा होता है तो वो कहते हैं वो ये शहाब साकिब है, ये जो टूटा हुआ सितारा है। वो कहते हैं कि वो ये वाला नहीं है, ये सितारे जो हैं ये जो टूटते हैं, ये इनका डिफरेंट एंगल से वो देखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये गायब की बात है, ये कौन से आसमान की बात है। हम क्योंकि ना तो जिन्नात को देख सकते हैं, ना उनको ऊपर चढ़ना देख सकते हैं, ना सितारों का उनको मारना देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो ये फरमा दिया, तो ये हक है कि अब इसके बाद ये कोई खबरें लेके ज़मीन पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि इनको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। अब इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हज़रत उमर के ज़माने में, ये एक बड़ी मज़े की, मैंने जब पढ़ा था कि हज़रत उमर के ज़माने में एक शख्स था, गलान, उसका नाम था कि गलान बिन सलेमा सक़फ़ी। तो जब वो इस्लाम लेके आया, तो पहले रसूलुल्लाह के ज़माने में वो इस्लाम ले आया, तो इसकी 10 बीवियां थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 4 बीवियों को रखो और बाकियों को तुम छोड़ दो, मतलब उनको तलाक देनी पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि 4 से ज़्यादा बीवियां नहीं रख सकते। तो उसने 4 रखी और बाकियों को छोड़ दिया था। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब ये हज़रत उमर का दौर आया, तो ये बूढ़ा भी हो चुका था, बीवियां भी बूढ़ी हो गई थी। तो हज़रत उमर को पता चला कि इसने अपनी 4 बीवियों को बुढ़ापे में जाके 4 बीवियों को तलाक दे दी है, और अपने जितनी भी उसके बेटे थे, अपनी जायदाद जो है अपनी ज़िंदगी में सबको डिवाइड कर दी है। हज़रत उमर को जब पता चला, तो मुझे जब मैं ऐसी कोई हदीस पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ देखो ये क्या मुल्क चलाते थे, ये कैसे खलीफा थे। और आजकल हम देखें कि कहाँ से कहाँ बात निकल गई है, कि कहते हैं कि हज़रत उमर उसके घर गए और गुस्से से कहा कि गलान, उसको कहा कि खुदा की कसम, अगर तुमने अपनी इन बीवियों के साथ रुजू ना किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया रहती दुनिया तक याद रखेगी। अल्लाह अकबर। अब देखिए तलाक दे चुके थे, हजरत उमर ने वापस दिलाई है। हम कभी सोच सकते हैं कि कोई मतलब ऐसी बात कि उन्होंने कहा नहीं रुजू करो वापस,
کیونکہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو. اچھا اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب وہ اس نے سوری کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان سے رجوع کیا، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو تم نے جائیداد بچوں میں تقسیم کی ہے وہ واپس کرو. جب تمہارا وقت نہیں ہوگا، تمہاری وفات ہو جائے گی، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق یہ تقسیم ہو جائے گی، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس طرح سے کرنے کا. اب جب وہ واپس آ رہے تھے نا حضرت عمر، تو انہوں نے کہا کہ جب آ رہے تھے تو حضرت عمر نے راستے میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے انتقال کی خبر آسمان سے فرشتوں کو جب حکم ملا تھا، تو وہ حکم جب آیا تھا تو شیاطین نے اس کو سن لیا اور اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جس سے یہ مرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور اپنا پیسہ اپنے بچوں کے نام کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں لوگوں میں عام تھی، ان کو پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں. اچھا اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں نے جو پڑھا تھا کہ حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر وہ کفر کرنے والے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بارش کے بارے میں تھا نا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تو انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا. اور اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیاطین جو تھے نا وہ آسمان میں داخل ہوتے تھے، وہاں سے خبریں کاہنوں تک لاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک خبر وہ سچی لاتے ہیں اور 99 خبریں جھوٹی لاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ کہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی سارے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت میں تم اگر ستارہ ٹوٹا ہوا تم دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا شخص کوئی فوت ہو گیا، یا بڑا شخص کوئی زندہ کسی کی ولادت ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، آگ کا یہ شعلہ نہ تو کسی کی موت پہ پھینکا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے رہے لوگوں کو آخری وقت تک. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آخر کہاں پہ ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارے اندر یہ چیزیں اتنی نارم ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے لینا شروع کر دیا. ہم آرام سے سنتے اور ہم کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ہمارے بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو ٹی وی ہیں، ہمارے گھروں کے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب اس میں یہ نیوز آ رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے تو پھر اتنی بری بات تو نہیں ہوگی، تو ہم اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں. اسپیشلی اخباروں میں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اخباروں میں آیا کرتا تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے تھے. تو یہاں پہ انہی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیکھیں، ہم پورے قرآن میں جب سے پڑھ رہے ہیں توحید پہ جب بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اتنی آرام سے ہماری اپنی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو ڈالا، ہم نے پہاڑوں کو، کیونکہ جب زمین بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں قرآن میں ہم نے دوسری آیات میں بھی پڑھا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ. اللہ اکبر. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا اس میں مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، موزون جو مناسب انداز سے، ایک مناسب اندازے سے ہم نے اگائی تھی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے
बनाया तुम्हारे लिए इसमें मईशत का सबब, वमन लस्तुम बि लहू बिराज़िकीन, तो तुम इसमें रिज़्क देने वाले तो नहीं थे। अल्लाहु अकबर। अब देखिए कि अल्लाह की इतनी मखलूक, आलमीन का हम पढ़ते हैं ना कि इंसानों का जहान, फरिश्तों का जहान, कीड़े मकोड़ों का जहान, फिर आप देखें मछलियों का जहान, जानवरों का जहान, किस तरह से चूंटियाँ आप देखें किस तरह से अपनी बिलों में जब जाती हैं, आप चूंटियों के कभी घर आपने देखे होंगे, अब तो इंटरनेट पे भी दिखाते हैं, पूरे पूरे जहान बसे होते हैं उन लोगों के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इनका रिज़्क तुम्हारे हाथ, तुम तो नहीं देते हो, तुम देखते नहीं हो कि वो राज़िक है जो वो किस तरह से हर चीज़ को रिज़्क देता है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दफ़ा एक शख्स था, वो रसूलुल्लाह के पास आया और आके कहा, 2 भाई थे, तो उसने कहा कि देखिए मैं तो सारा दिन मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरा भाई सारा वक़्त इधर ही बैठा रहता है, मस्जिद नबवी में बैठा रहता था। तो बैठा रहता है, आप इसको कहें कि ये काम करे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तुम्हें क्या पता है कि इसकी वजह से तुम्हें रिज़्क मिल रहा है। अल्लाहु अकबर। तो कई दफ़ा देखिए हमें ये पता ही नहीं होता कि किसकी वजह से, अभी कई दफ़ा होता है घर में कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पेशल किड्स होते हैं ना, उनकी वजह से उस घर में बरकतें नाज़िल हो रही होती हैं और हम तंग आ जाते हैं कि कितना मुश्किल है। कभी किसी घर में बुज़ुर्ग होते हैं, जब वो चले जाते हैं तो एहसास होता है कि उनकी कितनी बरकतें थी। किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला वजह बना देता है रिज़्क के लिए कि हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। कभी ये भी एहसास नहीं होता कि किसकी दुआ लगती है। हमारे पीछे कोई दुआ करता है तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू रिज़्क इज़ नॉट ओनली पैसा ना, हमारी हर चीज़, हर नेमत रिज़्क है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इतनी बेशुमार नेमतें अता की हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक सिस्टम होता है, उसके तहत चल रही है ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर के दौर में जब किसी का जनाज़ा होता था ना, तो वो लोगों से कहते थे कि इसके जनाज़े में ये दुआ मांगना कि या पाक परवरदिगार, इस शख्स की वजह से जो हमारी ज़िंदगियों में बरकतें थीं, या पाक परवरदिगार इसके जाने से वो हमसे ना छीनना। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ के बारे में मैं पढ़ रही थी, इतनी प्यारी बात कि देखिए कई इंसान जो होते हैं ना, उनका इस दुनिया में होना दुनिया में अमन कायम कर देता है, उसके अराउंड अमन कायम हो जाता है। इतने मुबारकबाज लोग होते हैं और अल्लाह को इतने पसंद होते हैं। कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्योंकि इतने नेक थे, कहते हैं उनके ज़माने में सहाबा का ज़माना याद आ जाता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक चौराहा था, उसने सुबह उठ के देखा कि एक भेड़िया है, उसने उसकी बकरी को चीर-फाड़ दिया। उसने देखा, घर गया और अपनी बीवी को कहता है कि मुझे लगता है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना, उनकी वफ़ात हो गई है। तो बीवी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता है? उसने कहा कि क्योंकि जब तक वो ज़िंदा थे कि कोई जानवर भी ज़ुल्म नहीं किसी के ऊपर कर रहा था। आज मैंने जो मंज़र देखा है, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अमीरुल मोमिनीन वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाहु अकबर! कितनी बड़ी बात है। हमारे घरों में बाज़ दफ़ा हमारे माँ-बाप होते हैं, जो जन्नतों के दरवाज़े होते हैं और हम जन्नतें बाहर ढूँढ रहे होते हैं। हमें ये होता है, ये काम कर लो, ये नेकी के काम में भाग रहे हो, ऑफ़ कोर्स वो भी करना चाहिए। और घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनका दिल दुखा रहे होते हैं। घर में सास-ससुर होते हैं, उनका दिल दुखा रहे होते हैं। घर में कई दफ़ा ऐसे वही मज़दूर बच्चे होते हैं, जो बहुत मुश्किल होती है। मैं ऑनेस्टली जो गुज़रता है ना, वो ही जानता है। लेकिन आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर आप लोगों को किसी की खिदमत के लिए चुना है या मुझे किसी की खिदमत के लिए चुना है, तो कोई वजह है। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं कि हमारे दर्जात बुलंद हो। अल्लाह सुब्हाना ताला को शायद पता होता है कि मेरा बंदा बड़ा कमज़ोर है, गलतियाँ करने से बाज नहीं आएगा, तो इसी बहाने से इसके दर्जात बुलंद हो जाए और क़यामत के दिन ये बख्शा जाए और ये जन्नत में पहुँच जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला राज़िक हैं और वो किस-किस तरह से रिज़्क देते हैं, हमें नहीं पता चलता। अल्लाह अकबर। और आगे देखिए फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, बड़ी ही प्यारी आयत थी। ऑनेस्टली ऐसे लगता है कि दिल ठंडा करके ना सुकून से बैठ के ये आयत पढ़े और इन पे तदब्बुर करें और उन पे सोचें और इनको दिल में जो हमारे ईमान है ना, अल्लाह से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरे ईमान को यकीन का दर्जा दे दें, क्योंकि यकीन ना ईमान से ऊपर वाला दर्जा होता है। इस्लाम जो होता है ना, इस्लाम ज़ाहिरी तौर पे होता है,
جیسے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہی پڑھتے ہیں، جو آدمی ہیں وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں، پھر ہماری نیکیاں بھی ہوتی ہیں، یوزلی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، تو اسلام ہمارا ظاہری ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ اور ایمان کو یقین کا درجہ اگر مل جائے تو انسان بس، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا دے تاکہ میرے ایمان کو یقین کا درجہ مل جائے، اور جس کے ایمان کو یقین مل جاتا ہے نا اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی شے الا مگر عندنا ہمارے پاس ہے، خزائنہ اس کے خزانے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بقدر معلوم، اور نہیں ہم اتارتے اسے مگر ایک اندازے کے مطابق۔ خزانے سارے کے سارے میرے رب کے پاس ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اتنی پیاری یہ حدیث تو میں نے سوچ رہی تھی کہ شاید وقت نہیں ہوگا تو چلو میں سکپ کر دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی موٹیویشن ہمیں دیتی ہے، ایسی باتیں بھی اور ایسی احادیث بھی، کہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت نصیب کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں عطا کر دوں، جس کی میں بھوک ختم کر دوں، سو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، سو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو سوائے اس کے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب مل کر، تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات مل کر ایک انتہائی نیک اور متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ایک فاجر کے دل کی طرح بھی ہو جاؤ گے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ہر حاجت کو میرے سامنے پیش کر دو، اور میں ہر انسان کو، ہر جنات کو اس کی ایک ایک حاجت اس کی پوری کر دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالتے ہو اور اس کی نوک پر جو پانی لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگو، مت یہ سوچا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں تو مانگتی رہتی ہوں، اب میں کیا کروں، یہ وہ۔ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے کوئی چیز بھی۔ دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، عزت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، اولاد کے خزانے اس کے پاس، گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، محبت کے خزانے بھی اس کے پاس۔ ہر چیز، جو بھی تکلیف ہے، جو چاہیے اس سے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ عطا کرنے والے، وہ کن کہہ دینا تو فیکون ہو جائے گا۔ اس کے کن کے لیے دعا مانگے، اس سے کوشش کرے کہ میں کون سا وقت ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا دن آپ دیکھیں،
जुम्मे में तहज्जुद के टाइम की दुआ कबूल हो। तो तहज्जुद के टाइम तो एवरी डे आप उठते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान दुनिया पे आके पुकारते हैं, हमने कितनी दफ़ा पढ़ा, दुआ कबूल होती है। जुम्मे में खुतबे के दरमियान में जो टाइम होता है उसमें दुआ कबूल होती है। जुम्मे के दिन मगरिब से पहले जब हम वुज़ू करके बैठ जाते हैं थोड़ी देर पहले और दुआएं करते हैं, उस वक्त दुआ कबूल होती है। अजान के बाद दुआ कबूल होती है। हर चीज अब वो होता है ना कि बंदा एक लालच की तरह देखता है कि या अल्लाह क्या ऐसा, मैं क्या बोलूं, क्या मांगूं, किस तरह से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह, अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांगती हूँ तो मेरा अल्लाह है, मैं कहाँ जाऊंगी, सिर्फ तेरे पास आती हूँ। बिअन्नका अंतल्लाह, बिअन्नका अंतल्लाह बोलते रहा करे कि या अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर होगी, तू मेरा अल्लाह है ना, मैं और किसी से नहीं मांग सकती हूँ, तूने मुझे अता करना है, दे ना मेरे अल्लाह, जो कुछ मेरी चाहत है या अल्लाह इसको मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं, खजाने उसी के पास हैं। इसलिए मना करते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कि कहाँ कहाँ से तुम्हें नहीं चाहते अल्लाह सुब्हानहू तआला के आदमी के सामने जलील हो जाओ। जो तुम्हें एक दफ़ा अता करेगा वो तुम्हें 1000 दफ़ा जलील करेगा। ना मांगो किसी के सामने, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाओगे वो उसके दिल में अलका कर देगा, वो तुम्हें अता कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अरसलना रियाहा, और भेजा हमने हवाओं को लवाकिहा, बोझल हवाएं, जैसे होते हैं ना हवा जिसमें बादल होते हैं, बोझल होती हैं। फ़अंज़लना मिनस समाई माअन, तो नाजिल किया हमने आसमान से पानी। फ़अस कई ना को मुहू, फस पलाया हमने तुम्हें वो। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, कि नहीं थे तुम उसका ज़ख़ीरा करने वाले। कितनी प्यारी ये भी आया है कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम देखते नहीं हो। देखिए हमने बाल्टी, एक पानी की बाल्टी लेके दूसरी मंजिल पे जाना हो तो नहीं कर सकते, वेट करते हैं, अच्छा कोई काम वाला नौकर घर में आएगा, उसको कह देंगे, या घर में बेटा आएगा बड़ा है तो वो उठा लेगा या मियाँ उठा लेंगे। हम तो इतनी नाजुक बन जाती है ना कि एक बाल्टी नहीं उठा सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम देखते नहीं हो आसमान पे कैसे बादल नुचड़े हुए होते हैं उस पानी के साथ, किस तरह से हवाएं उनको लेके चलती हैं। कहाँ पे जहाँ पे अल्लाह का हुक्म होता है वो बारिश बरसती है। जब बारिश बरसती है, जमीन में पानी आता है, उससे तुम पीती हो, तुम्हारी जिंदगी है उसमें। फिर समुद्रों में पानी आता है, जब गर्मी आती है तो कैसे खारी नमकीन पानी आबी बुखारात बन के ऊपर उड़ता है, राइट। और ऊपर से जब नाजिल होता है तो लतीफ बिल्कुल ठंडा मज़े का पानी अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि जब हम बारिश को देखते हैं ना तो कहाँ पे छननियाँ लगी हुई है, कितनी खूबसूरत बारिश, बूंदे टपक रही होती है, तेज भी बारिश इवन हो। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे बाल्टी की धड़ से हमारे सर के ऊपर बारिश का पानी आ जाए, या आसमान टूट के गिर जाए, या कुछ ऐसे हो जाए, नहीं होता। या बादल का टुकड़ा ही हमारे सर के ऊपर आ जाए। ऐसा निज़ाम मेरे रब ने बनाया हुआ है। अब देखिए अल्लाह ज़ख़ीरा आप देखें, हम कर सकते हैं इतने पानी का ज़ख़ीरा, हम अपने घरों में इतना पानी नहीं जमा कर सकते। कैसे बर्फ जब जमती है पहाड़ों पे, पहाड़ों के पहाड़ बर्फ से जमे होते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़ख़ीरे किए हुए हैं पानी के। और जब वक्त मौजून होता है, मौजू वक्त होता है, कब अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे जब गर्मी आती है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है, कैसे वो पानी नदी नालों में जाता है, कैसे वो पानी हम तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कभी पूरा निज़ाम देखें तो ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कि किस तरह से ऊपर जाता है पानी, पूरा वाटर सर्कल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बयान कर दिया कि तुम देखते नहीं हो, फिर तुम अल्लाह को ना मानो, फिर तुम अल्लाह के सामने किसी और की बात मानो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक हम, ला नहनु। अब ये आया को आप गौर करें जरा कि इतनी ताकीद, कि व इन्ना ताकीद होती है ना कि जोर लगाने के लिए जैसे बात होती है। आप कुरान पाक में ना बड़ी जब ग्रामर की समझ आती है ना तो एक्चुअली कलाम करने का तरीका इससे आपको समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक हमने, ला नहनु, ला भी जोर के लिए होता है, ताकीद के लिए होता है, ला नहनु, हम ही तो हैं वो,
नुहयी हम जिंदा करते हैं, व नुमीतो और हम ही मौत देते हैं, व नहनु और हम ही तो हैं अल वारिसून जो तुम्हारे वारिस हैं। इतनी ताकीदें, हम ही हैं जो तुम्हें जिंदा करते हैं, हम ही हैं जो तुम्हें मौत देंगे और हम ही तुम्हारे वारिस हैं। फिर किधर जाते हो, कहाँ जाते हो तुम लोग? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे जो जिंदगी और मौत और वारिस होने का बताया ना, देखिए अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कुछ है मैं छोड़ा, वो अगली नस्ल एक दिन तो सारी ने खत्म हो जाना है। असल चीज तो, असल मालिक तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात है ना। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जितनी नेमतें अता की हैं वो तो हमें इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, उसका सबका जवाब देना। असल में मालिक अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वलक़द आलिमना, और अलबत्ता जान लिया हमने, अल मुस्तक़दिमीन आगे बढ़ने वालों को, मिनकुम तुम में से, वलक़द आलिमना और अलबत्ता जान लिया हमने, अल मुस्तअखिरीन जो पीछे रहने वाले हैं। इसके बारे में भी जो मुफस्सिरीन है ना, उन्होंने बड़ी डिफरेंट तरह से सारी तफसीर जो है ना वो एक से एक प्यारी हैं। एक तो ये था कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला जानता है कि जब से कायनात बनी है तब से जो भी इंसान आए हैं, जो बाद में भी आने हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको जानते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड इसकी जो तफसीर है वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि तुम्हें नेकी में आगे बढ़ के भागने वाले कौन है और पीछे रहने वाले कौन है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। और अच्छा, मैं आपको बल्कि इसका शान नुज़ूल ही बता देती हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों की, पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वालों की फजीलत बयान की। तो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो थे सफ़े अव्वल हासिल करने की कोशिश करने लगे, और जिनके मकान मस्जिद नबवी से दूर थे वो ये कोशिश करने लगे कि हम किसी तरह से अपने घर बेच के मस्जिद के पास आ जाएं, ताकि हमें पहली सफ़ में बैठने का कभी भी ऐसा ना हो कि हमसे ये छूट जाए। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने इनको तसल्ली दी कि देखो अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारी नीयतें जानते हैं। यहाँ पे है ना वलक़द अलिमना कि अलबत्ता जान लिया हमने, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारे दिलों के हाल जानते हैं। और दूसरी बात रसूलुल्लाह ने फरमाई थी कि जब तुम मस्जिद में आते हो तो तुम्हारे हर कदम का तुम्हें जो सवाब मिलता है तो वो क्यों ज़ाया करना चाहते हो, इसलिए जहाँ पे हो वहीं रहो। तो पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का जो सवाब था उसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया। और यहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ़ में बैठने का कितना अजर है तो वो कुर्रा अंदाज़ी करने लगे। राइट, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये अबी बिन काब रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेशक पहली सफ़ फरिश्तों की सफ़ के मिसाल उसकी मानिद है, और अगर तुम जानते कि इसकी फजीलत क्या है तो तुम इसमें सबकत लेने की कोशिश करते। और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हर बंदा इस हाल में उठाया जाएगा कि अल्लाह अकबर, कि वो जिस हाल में उसकी मौत आई होगी। ये अगली बेसिकली आयत का हवाला था जो मैंने अभी आपको दे दिया है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि रुकू एक एक आपको रुकू कराया करूं। पहले तो थोड़ा होता था, मेरी कोशिश होती है कि हम एक एक रुकू इंशाल्लाह हर क्लास में किया करें। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं, कहते हैं कि मैं सब एक बात अगर आप देखें ना उसी के अंदर सारे आ जाती है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं करते हो। और अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं व इन्ना, और बेशक यकीनन रब्बका, तेरा रब, आपका रब, हुआ यहशुरुहुम, वो इकट्ठा करेगा इन्हें, इन्नहु, बेशक वो, हकीमुन अलीम, बेशक वो बड़ा हिकमत वाला और खूब जानने वाला है। इंशाअल्लाह जी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस रुकू के आखिर में हमने ये देखा, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको जमा करेंगे। कोई भी ये ना सोचे शैतान ने हमें बड़ा वर्गलाया ऑनेस्टली कि कुछ भी नहीं होना। अब सूरतों पे सूरतें, आयतों पे आयतें तो छोड़ दे, सूरतों पे सूरतें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने नाजिल कर दी कि आखिरत देखिए मक्की दौर में सिर्फ तौहीद पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने पे, और फिर उसके बाद आखिरत पे,
इतनी हर वक्त आप देखें कि एक ही बात हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, आखिरत में ये होगा, ये हो के रहने वाला है। लेकिन हम मजाल है कि हमें थोड़ा सा भी इस बात का एहसास हो जाए। मैं फिर वही कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े नसीब वाले हैं जिनकी ज़िंदगियों में कुरान खुला हुआ है, जो कुरान पाक को उस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, क्योंकि वक्त का तो हिसाब होना है ना। जिस वक्त आप बैठ के ये कोशिश करते हैं ना कि मुझे, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ कि तजवीद, अभी मैं फिर से दोबारा से तजवीद की फिर से अलग बात आसा शुरू कर दिया वापस कि मुझे और अच्छी तरह से आनी चाहिए, मुझे अभी नहीं आती है उस तरह से जैसे हक है, जैसे आनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही बात है, हमारी कोशिश देखनी है ना। हमारा ये नहीं देखना कि हमने पूरी आइन ठीक निकाला था कि नहीं, हमने हा ठीक निकाला था कि नहीं, हमने कौफ ठीक निकाला था कि नहीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखना है कि इन्होंने कोशिश की थी। ऐसा नहीं था कि हाँ बस अल्लाह को पता ही है ना हम क्या पढ़े हैं, अब कोई बात नहीं। नहीं, कोशिश पूरी की पूरी करनी है और फिर इतना मज़ा आता है। आप देखिए इन सारी चीज़ों की ना बरकतें बड़ी हैं। जब आप कोशिश में लगे हो तो कुरान की किसी भी इल्म में आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ले लें, आप उसकी तजवीद ले लें, आप ग्रामर ले लें, आप उसके रूट वर्ड्स ले लें, आप उसकी तफसीर में तदब्बर ले लें, कोई भी इल्म कुरान के साथ आप ले लें। आप जिस वक़्त उसके अंदर बैठे होते हैं ना वो सीखने के लिए, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके अराउंड बरकतें नाजिल हो रही होती हैं, आपके घर में सुकून आ रहा होता है, आपके वर्ड्स भी नहीं है, ऑनेस्टली वर्ड्स भी नहीं है कि अंता जलल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हमी गमी, आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से वही दुआ भी मैंने पहले भी आपके साथ पढ़ती थी कि या पाक परवरदिगार मुझे ऐसी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत अता कर दे हर चीज़ की मोहब्बत से ज़्यादा, और मुझे अपना खौफ अता कर दे हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा। और जब दुनिया वाले या पाक परवरदिगार दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होना, तो मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला से इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं, अपनी ज़ुबान में नहीं अरबी याद होती, कोई बात नहीं, अपनी ज़ुबान में मांगा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से। और आखिर में हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से आज की क्लास के बाद भी ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत, ए अल्लाह मौत से पहले ही हमें माफ़ कर देना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत। और या अल्लाह जिस वक़्त हमारी मौत का वक्त होना, हम पे रहम फरमाना, आसानी से हमारी जान निकल जाए। वला तो आज़िबना बादल मौत, और या पाक परवरदिगार मौत के बाद हमें अजाब ना देना। आमीन सुम आमीन। वला तो हासिबना यौमल क़ियामा, और या पाक परवरदिगार क़यामत के दिन हमारा हिसाब भी ना लेना। या अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देना। हम इस काबिल नहीं हैं मेरे अल्लाह कि तेरे सामने भी खड़े हो सकें। आमीन सुम आमीन। ऐसी दुआएं हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं, सब कोशिश करें कि लिख लिया करें। ये इतनी दुआएं हो गई हैं, एक अपनी बुक रख लें। अब वैसे तो बुक मिलती है ना, लेकिन एक होता है कि अपनी किताब होती है, अपनी लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ होता है, उससे फिर बहुत प्यार आता है, मज़ा भी आता है जब आप देखती हैं। कोई भी पॉइंट आप देखती हैं, लिखा करें कि इस सूरा में, इस नंबर की आया में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, तो एक डायरी की तरह हो जाता है। या फिर जब भी आप अल्लाह से, क्योंकि दुआ ही तो है ना, हमारी पूरी ज़िंदगी दुआ के अलावा और क्या है। तो जो दुआ कबूल होती है ना, वो लिखा करें। एक पूरा जैसे 5-6 पेजेस आप छोड़ दें, जो कबूल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप तहज्जुद में उठती हैं, आपने कोई ऐसी दुआ थी जो बड़ी ज़्यादा मांग रही थी आप, और अल्लाह ने कबूल कर ली, आप उसको लिख लें। यू विल बी अमेज्ड, क्योंकि हम इंसान ना भूल जाते हैं कि कुछ महीनों के बाद ना आपको ये लगेगा कि अगर आप वो खोल के देखेंगे, वाह मैंने तो हाँ ये भी दुआ मांगी थी, मेरी तो ये भी कबूल हो गई थी, मेरी ये भी कबूल हो गई थी, मेरी ये भी कबूल हो गई थी। फिर जब आप नेक्स्ट दुआ मांगती है ना, तो वो पूरी दुआओं का वास्ता दिया करें। या पाक परवरदिगार उस वक़्त मैं बड़ी परेशान थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने मेरी औलाद के लिए ये दुआ कबूल कर ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने मेरे हस्बैंड के लिए ये दुआ कबूल कर ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला रिज़्क़ की खातिर परेशानी थी, आपने ये दुआ कबूल कर ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मेरी सारी दुआएँ कबूल कर ली। या पाक परवरदिगार उन दुआओं के सदक़े मैं कहती हूँ जो आपने कबूल की है, मेरी ये वाली दुआ भी कबूल कर लें। या पाक परवरदिगार इसको मेरे हक़ में बेहतरीन करके कबूल कर लें। और फिर याद रखिए,
جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے آمین کہتا ہے، آپ کے لیے سیم وہی دعا آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، آپ سوچیں فرشتے ہمارے لیے دعا کرے تو کیا مقام ہوگا۔ جو چیز چاہیے نا دعا میں کسی اور کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسا ہے کہ کھانا بچہ نہیں پڑھ رہا، فار ایگزامپل کچھ ایسی پرابلم ہوگی، کسی کے بچے کو پڑھا دے، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، کسی کے بچے کو کھانا کھلا دے، بیٹی شادی کے لیے ہاں نہیں کرتی، بیٹا نہیں کر رہا، کسی اور کی شادی کرا دے، بچے خود ہی سے ہاں کر دیں گے۔ ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے ہمارے ارد گرد، ہم بس اس سسٹم کو سمجھ لیں تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اصل میں ہماری اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آسانی، کیونکہ دین آسان ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پھر بات ہی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ نہیں کھلتا قرآن، نہیں سمجھ آتی تو مشکل لگتی ہے۔ جب کھلتا ہے تو لگتا ہے واو یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے میرے رب کو تو یہ بھی پسند ہے، وہی چیز جو ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں اب کرتے ہیں نا تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ میری ادا کتنی پسند آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا بندہ دیکھو اتنا کمزور اور وہ اتنی ایسی والی چیز کر رہا ہے۔ اصل میں معاملہ لوگوں کے ساتھ محبت کا ہے، لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے نا اس کا معاملہ ہے۔ تو عبادت تو ہم نے کرنی ہے، اللہ کے سامنے تو کیا کسی نے تکبر کرنا یا کیا کرنا، اصل معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویوں کا ہے۔ اس کو کریکٹ کرنا شروع کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو ہنس کے دیکھ لیں، کسی کی بات سن لیں، تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ خیر ہی خیر کریں گے۔ تو بہت پیارا سبق تھا، آگے بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ایک ایک رکوع کرتے جائیں۔ بہت پیاری اب آدم علیہ السلام کا پورا قصہ ایک نئے رنگ سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے، تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ اب پھر اپنی حقیقت بیسیکلی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا تھا، کس مٹی سے پیدا کیا تھا، اور اس مٹی کی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ کیسی وہ مٹی تھی جس سے تجھے پیدا کیا۔ انسان تیرا تکبر کیوں ختم نہیں ہوتا، تو دیکھ تو صحیح کہ تو بنا کس چیز سے ہے۔ اس طرح کی کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ منڈے کو آپ سے ملاقات رہے گی۔ اب اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیسٹ آپ کا پوسٹ ہو چکا ہوگا۔ اچھا بعض کویسچن ایسے ہوتے ہیں میں نے کلاس میں نہیں بولے، اب کیونکہ آپ اتنی پرانی کلاس لے رہی ہیں نا تو وہ کامن سینس میں بھی آپ کو لگے گا کہ آپ کو اس کا آنسر آتا ہے، تو مشکل نہیں ہے ٹیسٹ۔ آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دے کے اپنے ٹیچرز کو پوسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔